преувеличением можно сказать, что Биноевская весна стала за это время настоящим всенародным праздником, где оживают важнейшие страницы истории нашего народа. Сегодня в этой священном месте родины героев, земля сильных сыновей Чечни, в селе Биной, мы собрались под знаменем добра и единства. Здесь, среди гор, которые помнят смелости наших предков, среди чистых родников, питающих нашу историю, проходит наш ежегодный фестиваль «Биноевская весна 2025. Радио Великий ويدون بنويس ويسنا أدنى بيروداش أمي أدريستش دين صارنا بولوت مثلا دوزي عندنا وبين وشارك سعند وسعند يستقون وبرت بشلا شنو داخل هدو تعبوا هدو تان وين دقودون كلهم مشكلة وين صمونيا هم مشكلة وين شادر يجدون وهال بيتش بتناس تقول هذا كيهو باندوش دا برت سعبوش تان سن صمونيا دوش لوش ليش Roos Hawks, om jullie haal aan duurs. Det kan dacke sårstors vardin och jag is Sovjetski Союз я وقع العمل ده حدث ويديتنا ده سلام وصغير تحت يشوش روز يشوش تنزل ثان وين يالي المعرش هو ويسيد عديز والعالم بعديز ده بوصلنا الله الكل وين بوصل لردن ونيت من وين ده برتصعب وين أحمد سيد الله